actes augmentent la foi, mais ils ne font pas partie de la foi. Mais il augmente. L'iman yazidu wa yanqusu. يزيد الإيمان وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالعمل بالطاعات. واحد يطيع الله سبحانه وتعالى صلاة وذكر ويزيد الإيمان يزيد. وعند الأحناف مثلا أبو حنيفة رحمه الله الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عند أبو حنيفة الحنفية la foi n'augmente pas et ne diminue pas. عند الأحناف. خلاص الوقت. بعدين الإمام البخاري رحمه الله ذكر أدلة استدل على أن الإيمان يزيد وينقص. المهم أن وذكر من بين الأعمال التي تزيد الإيمان الحب في الله. الحب في الله والبغض في الله. Parmi les actions ou les actes qui augmentent la foi, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو le prophète صلى الله عليه وسلم jamais le prophète a défini la foi. Jamais. A toujours le prophète défini ou donné les résultats de la foi. Les résultats, c'est-à-dire la foi doit changer l'être humain. Si le musulman ne change pas, ما يحبش مسلم كما هو، ما يحبش الصلاة، ما يحبش كذا، ما يحبش هذا الإيمان تاعو لا يفيد، ما يفيدش. فأبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يذكر الإيمان لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا حديث رسول الله. لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة هي نتيجة الإيمان. الإيمان لابد أن يترك فيك أثر. إذا ما فيش أثر, s'il n'y a pas la trace de la foi elle est froide. Le prophète, tous les hadiths du prophète parlent de la traduction de la foi. Doit traduire la foi en toi des actes, des résultats. S'il n'y a pas le résultat en ayant la foi, ta foi, elle n'est pas à 100%. مازال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو نتيجة الإيمان. ما قالكش الإيمان هو كذا يزيد وينقص، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. دائما أي حديث في الإيمان, n'importe quel hadith sur la foi, le prophète nous dit le résultat de la foi. La foi doit résulter quelque chose. N'est pas croyant, n'est pas mu'min, dit le prophète, si tu n'aimes pas à ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Du bien, bien sûr. تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. ربما أنت تحب الشر لنفسك، فهذا الشر ما تحبوش لأخيك. فذكر رأي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. Donc الإيمان عند عمر بن عبد العزيز اللي هو خليفة وهو أحد العلماء، كان عنده مدرسة، عنده مذهب عمر بن عبد العزيز. Donc il définit Omar ibn Aziz la foi comme à des piliers et à des sunan, c'est-à-dire à des actes. Les actes chez Omar ibn Abd al-Aziz font partie de la foi. Et il dit, il rapporte le Bukhari également le hadith de Mu'ad radiyallahu anhu. Mu'ad, لما قال لصاحبه قالوا تعالى نؤمن بالله ساعة. تعالى نؤمن
بالله ساعة بمعنى تعالى نزيد في إيماننا ساعة بالذكر نذكر الله كذا فيزيد الإيمان تاعنا وإلا معاد مؤمن خص الإيمان وقال ابن حجر مؤمن وأي مؤمن هو مش n'importe quel croyant معاد. Alors quand il dit à son ami viens on va croire en Dieu une heure, c'est-à-dire viens on va augmenter notre foi une heure. Ils sont ces croyants. Donc de là la foi augmente. Augmente avec quoi? Avec l'ilm, avec le doros, avec kada, avec les actes, avec la science, dit Muhyiddin. فالإيمان إذن هو نعم ما وقر في القلب. الإنسان يؤمن بقلبه ليس في الدماغ, n'est pas dans le cerveau. L'iman, c'est un don d'Allah. C'est vrai que le cerveau doit faire un processus de recherche. Il va rechercher, le cerveau, mais la foi en elle-même est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une science, on n'apprend pas la foi. Ce n'est pas une science et on devient, ce n'est pas des mathématiques. 1 plus 1 égale kada, on trouve Allah. Non. C'est vrai, il y a des recherches, on peut chercher, on peut méditer, mais au final, la foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا قال مالك رحمه الله قال الإيمان فعلمت أن الإيمان نور يقذف في القلب. الإيمان نور يقذف في القلب. حبب إليكم الإيمان. الله سبحانه وتعالى هو الذي حبب إلينا هذا الإيمان. فهذا من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر يعني الأحاديث. حديث بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. إذن هذا هو الإسلام. أوله الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. Premier pilier de l'islam, c'est la foi. C'est de dire, d'attester qu'il n'y a pas d'autres divinités à part Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier de ces prophètes. Après, la prière. إقام الصلاة. الصلاة فعل ولا إيمان؟ الصلاة فعل. إذن الإيمان هو قول واعتقاد في القلب وفعل, لأن الصلاة فعل. Les 5 piliers de l'islam. L'islam est composé par 5 piliers. Premièrement, la foi. Cette foi, hadith, la foi. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Après, la prière. La prière, c'est des actes. C'est pas des convictions, c'est des actes à pratiquer. La zakat, c'est des actes à pratiquer. Donc les actes font partie de la foi. Les actes font partie, complètent la foi. Complète la foi. Je me fous, madame. On ne peut pas dire, madame, كل العلماء تقريبا إلا الإمام أحمد وبعض القدامى كالخوارج مثلا بعض المعتزلة قالوا أن الإيمان هو قول وفعل ولا يوجد إيمان بدون فعل. ما فيش إيمان عندهم بدون فعل. الإنسان ما يطبقش. لكن قال البعض مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا هو متمم. العمل متمم للإيمان. بمعنى أن ما نجموش نقولوا اليوم واحد ما يصليش يقول لك أنا مؤمن وأنا آمن بالله وآمن كذا تقول له أنت كافر. هذا لا يجوز إلا إذا جحد الصلاة. Sauf si il nie la prière. Il dit que ça n'existe pas la prière. Ou il nie
un élément des 5 piliers. Il voulait que le ramadan, ça n'existe pas. Un temps, les compagnons, ils n'étaient pas riches. Les gens faisaient le ramadan, ils jeûnaient. Mais nous, aujourd'hui, non, on est riches, on peut manger 5 fois par jour. Il y a un ou 2 fois. Il n'y a pas le ramadan. C'est un kafir pour nous. Mais non, moi je crois à la prière, je crois au ramadan, mais je ne le fais pas. Je crois, je nie pas, je crois. Mais sa foi n'augmente pas, c'est tout. Mais c'est un croyant. ما يمكنناش نقولوا هذا كافر. إلا عند الإمام أحمد رحمه الله عنده تارك الصلاة كافر. عند أحمد chez Ahmed, celui qui ne pratique pas la prière, c'est un kafir pour lui. Parce que les actes font partie de la foi chez lui. Ahmed رضي الله عنه التقى بالإمام الشافعي اللي هو أستاذه. وقال الشافعي لأحمد قال كيف أتكفر من ترك الصلاة؟ قال أحمد نعم. اللي ما يصليش عندي الإمام أحمد كافر. قال الشافعي كيف يدخل الإسلام؟ قال بالشهادة. قال إنه يقولها. Donc Ahmed avec Shafi'i lui pose la question, est-ce que celui qui ne pratique pas la prière est un kafir pour toi? Il dit Ahmed, oui, c'est un kafir pour moi. Shafi'i lui dit comment il entre en islam? Comment intégrer l'islam? Il dit en disant shahada. Il dit ashhadu an la ilaha. Il dit déjà shahada. Il la prononce déjà. Donc c'est un musulman qui ne pratique pas. Ceci ne veut pas dire يعني أن واحد يتساهل في الصلاة. الصلاة من أعظم الأركان بعد الإيمان بالله. Ceci ne veut pas dire que la prière est légère. Non. La prière est le pilier le plus important après Shahada. Or, la prière, on la pratique 5 fois par jour. La prière a été imposée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au ciel. Et tous les pratiques, tous les ordres, le prophète était sur terre. Sur terre, il vient Gabriel avec la zakat, avec le hajj, sauf la prière. Il y a eu le voyage nocturne, l'Isra wal Mi'raj. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في السماء مش في الأرض، ما كانش في الأرض. كل الأركان الأخرى أخذها في الأرض إلا الصلاة. فهي من أهم الأركان. يقول الحديث اللي بعده النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان إذن يتشعب. هذه الغسيل إيمان 69 شعبة plus que 60 شعبة يعني branches de la foi, l'Iman. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء, la pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des 60, plus que 60 branches et a mentionné la pudeur. الحياء يعني شعبة من الإيمان. وكما قال حديث آخر أن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. الحياء يعني من الإيمان. واحد يستحي فيه الحياء. La pudeur fait partie de la foi. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.